koni mɔgɔ min baara ka giri i kan k'i bɛ baara gɛlɛman ma bon sunkalo nafila k'a k'i ka so kɔnɔ baasi b'a la wa an bɛ min fɔ fɔlɔ sunkalo nafila misiriw kɔnɔ sunna de don wajibi ye min ye kɔni safo sali baara gɛlɛyari ka cogo o cogo na safo sali misiri kɔnɔ o ye farda de i kan o safo kɔfɛ n'a ka gɛlɛ ma ka nafila sali misiri kɔnɔ sunna de ye o ye i bɛ se ka taa o sali i ka so kɔnɔ mais o n'a ta bɛ an bɛ min fɔ salihu tun bɛ min kɛ sunkalo kɔ la ni sunkalo ɲɛsira baara b'u bolo u b'u yɛrɛ lankolonya ka bɔ diɲɛ baara bɛɛ de ma ka sunkalo kɛ traite kalo ye an y'o de fɔ ka taa imamuna maliki salafu seibaw kana imamuna maliki ni sunkalo nana hadisa fɔli fiqhu fɔli a b'a bɛɛ bila de ka ɲɛsin kuranɛ kalan de ma ani nafilaw a bɛ derisu bɛɛ jɔ kuranɛ kalan imamuna safai sunkalo la a tun bɛ kuranɛ jigi siɲɛ 60 imamuna safai sunkalo la a bɛ kuranɛ jigi siɲɛ 60 salafu salihu tun b'o cogo de la amma har sheikh sal fawzan kunun ba ke kala min u y'a ɲininka ko sunkalo natɔ fule k'ali maamu dɔ bɛ ko u bɛ min kala safo la ani futuri ani fajiri salli minnu bɛ bange u bɛ kuranɛ yɔrɔ minnu kala olu la u b'u compter u ka tarawihi la pour u ka se ka kuranɛ dafa a ko nin ye ko kura de ye mɔgɔw bolo a ko sunkalo kɔni la a ko a dɔgɔyara cogo o cogo kuranɛ timme siɲɛ kelen a dɔgɔyara cogo o cogo kuranɛ kala i k'a fɔri ka taa a kun na ka taa awa laban a dɔgɔyara cogo o cogo kuranɛ jigi siɲɛ kelen sheikh sal fawzan a ko olu yɛrɛ bɛnna u ka sheikhuw dɔ ma an'u ka alimamuw dɔ ko sunkalo la u tun bɛ kuranɛ jigi siɲɛ 3 saliw la u bɛ don 4nan la a kanina kan ko wallahi a ye olu y'o sɔrɔ saudiya u ka sheikhuw bolo an'u ka alimamuw bolo sunkalo la u bɛ kuranɛ kala ka fɔri siɲɛ 3 nafila la u bɛ don siɲɛ 4nan la sunkalo bɛ ban mais a ko sisan kuranɛ tɛ se ka dafa siɲɛ kelen hari a b'a dafa siɲɛ kelen min u b'a kɔlɛ ɲɔgɔn na dɛ a ko nin ye fari faga ni fɛnw dɛ donc an bɛ min fɔ a tigi n'i bɛ se k'i ka baara fɛgɛya sunkalo kɔnɔna la traite de don salon sunkalo ye mɔgɔ caman sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ɲina sunkalo y'u sɔrɔ dugu jukɔrɔ aw hari bi a ma se a n'a seli cɛ min b'a ye ala yɛrɛ de b'o dɔn wala mɔgɔ kana fara t'o la an bɛ kɔnɔnandiya min kɛ a tigi ye baara gɛlɛman min n'i bɛ a la ni dɔw bɛ se ka bɔ baara fanga la pour ka sunkalo so in ka kɛ a cogo la i ka nafila kɛ mɔgɔw nɔfɛ misiri la a cogo la o de ka ɲi dɛ traite de filɛ i bolo kalo kelen n'a tɛmɛna fo san wɛrɛ o san wɛrɛ min bɛna a bɛ e sɔrɔ cogo min ala de b'o dɔn min ye silamɛya sariya kɔni ka fa ɲɛ an y'a fɔ cogo min ka nafilaw kɛ misiriw kɔnɔ sunna de don wajibi ye farda in de i kɛra cogo cogo na farda sali ni mɔgɔ min ma se ka nafila in sali misiri kɔnɔ i b'a ka sali ka so kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ darura de b'i la i tɛ se k'a kɛ a bɛ se ka sali so kɔnɔ mais a salili kɔni de ka ɲi misiri kɔnɔ waalaikum salam bon safu la jɔ cogo ye mun ye n'a bɛ jɔ safu la dɔnnibaw y'a yira hadamaden ni jɔlen i kama hakɛ ye mun ye i sen 2 jɔli fana ka kɛ o ye sen waga i ma fɔ dɛ ni yɛrɛ jɔra i ka jɔli cogo ɲuman na i senw bɛ cogo min safa fana la i sen 2 jɔ cogo de la bon nin fana ka sen gɛrɛ e ka sen na senw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ciden ye o de fɔ a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o de ye sunna ye alikabakuru fura sɛbɛw tun b'u gɛrɛ ɲɔgɔn na fo nin ka alikabakuru a bɛ maga nin ka alikabakuru la pour ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a tɛ komi alikabakuru ninnu kɔlɛlen bɛ to ɲɔgɔn na bada dɛ mais u b'u sen gɛrɛ ɲɔgɔn na fo dɔ ka alikabakuru a bɛ maga dɔ ka alikabakuru la
parce que ni ko safatile yere doni ke ko safatile mbeke ni o yoro fulade al kaba kuru fulon ka ke nyugon tilela ubu kam ga nyugon na ani kamaun ka gere nyugon na safatile nununde donc ni sallila wajibi de kono do ko sunna de do ko safo katile gere lika ke nyugon na donc salli wajibi de do o de kuma salenye salli wajibi de do ambe konnanya min ke silamo tiden ko ako fo ka safo tile ka gere nyogona ube alaba uddu sukun fonko nyonya ni safa matile gere nyonya make dro dusukun be fonko nyonya ani ciden ko aye gere nyogona ne ye setane ye komi badeni na be do safa no nyogonje ni mo ma gere nyogona dro setane be jo ani nyogonje donc ambe konanje min kuye safa katile ani gere li ka ke nyogona seko hakke bela Waalaikum salam. Bon, ko woliju kore jumae abasoro abesika ke etanka dersu kalama kacaya sinu woliju ye munye anyo faramfancha kosobe anka dersu la suratu yunus tafsir annana ma dommi ala qala inna awliya allah la khawfu alaihim wa la hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaqun ala yere de woliju fonye ala kwale ala ka woliju ala ka bisinyogon siranya tuye joro tuye yomal qiyamado me jondo ala kwal lezina amanu wa kanu yattaqun mo minni mu'miniye ibe siralanye ede woliju mu'mini be ala ka woliju ala nye siranya baga be ala ka woliju aka mu'mini yaw anaka ala nye siranya be nyogonye chogomi aka wolija kata ala mo be nyogonyo chogodela ciden ni alaka waliju ciden ka sebabbe alaka waliju silama nyuma be jiyan kono mu'minu be jiyan kono ala yesranya ba be jiyan kono be alaka waliju waliju yate dambe ye koy kabila kote bonsen kote cinyete waliju yay mu'mini yade ala nya siranya ni minyo waliju yan wele kata yerema mu'minite idalente ala idalente la garala ite sira ala nye ibe ala soso ke ko ka woliju ya sera degere makwala te minani junubu ye ala jugude wala to bunu semin ko rahimahullah akon mo chama be jiyan kono sisa ko ba fo ala ka woliju akon no ka kuma ta chugo laje ko ka barake ta laje ibu soro ala ka jugu yere de do ube soro bi ala ka jugu yere de ala ka woliju ye jama salli ye wajibi baligu ce ka ite jama saliro la misirula alaka wolijuye mogote ye hijiro la alaka wolijuye mogote ye jakabola woliju sugu jumanye alaka jugu yere de donc woliju de minye mu'mini ye abesira alanye wode to ko alaka woliju Resi gore yugo urana imagako urana kesu bogo ntinya ko yalla mannan qabanya na kam mogori ko bon nyin kan nyin kalilla nyine munye ko doka qur'ana bale bolo ko qur'ana yi ko afara farala ko ewa chokorobado yala yere ka chokorobado be chokoroba jumando o ka qur'ana bale yere bolo qur'ana yi farala ko abake chogodi bonni qur'ana farala chogola ni mote se ka yere na fanaye doni ke bawo ko ibeta suma de nyini ka jana kono pour qur'ana farali akana fini finye kana to kata bila sobewuka ube kata bila yoro nyugule unna ajanide ni qur'ana janina dogoyaliye ode bi kafiriya min ni qur'ana janinga niyade akana ta yoro de la mankata yoro mina o ya bonyalide basitika ola tumami usman ibn affan aye qur'ana sagi kata harafu kelena qur'ana to nunu ayu jani tasuma de la ala ni ye qur'ana jani de pour akana dogoya de basitika ola ni ya jani na dogoya de o de bi kafiriya kuka munke bo ko muso min be hijabu fere kif ifambe datugu ka foto to be chogori foto tali haramude ninde tala
hijabu de bala min nin talawa ci de yin nima foto tali de haramu ya ah bo lagadi jakum ko fasamanta bala bo be fasamanta do nata no fe mu masaha como bo ka fendo ka nyeda la photo ko ni kunkolo de ni kunkolo ko ni bala to de photo asuratu ras buna basa de ko ako photo ye kunkolo de kunkolo be minna photo bala hari ni e nyeda to de ni kunkolo bala dro photo de ni ta fa ka ni wele ko photo kunkolo be bala de bo konni kafiri be tubi ibe sere kuma fula fuayete ube bana mana fo tumi ali ibn abi talib chide nye drapeau dama kaybara do akota iku kele fu ka shereya ka fo bato fen shite min bato chinya fo ala kelempen muhammadu ala ka chide ni yen nin fo ala ye min wajibu kay ka bange wuye ala ni kafiri ye sere kuma fula fo min ye silamiya jonse duru inye min wajibilen baka wo fayede munun fana haramulen be kay bulu fayede ube wulu jaya ku bangayede parce que ni ale donna sisa ama fo ale ko sumbika ama fo ale ko hiju bika seri kuma fula fora donna silamiya konote ni mugo do nana ma dondo ko ede seri kuma fula fo do e ko islamera edun te salli ko salli ma fonye salli de bala ni nyetu nyado ko salli ko bala nete sokoro abe foye de ka bangaye seri kuma fula no foray silamiya jonse nduru lu foye de ko krekre latigay sharia ye hakke fo ko demisenu bugoli ni ba adabu sharia ye hakke fo alawa o ciden ko demisenu kan nyamira ni salli e sangolon fula nu sera santa uma sallu ka bugo demiseni fitini jugu bugoli minte bugoli kala bugoli te fenyaye bugoli bo hakli cinyade iba bilade na bora fen kalama ni be hara bugo akabo fen kalama ube akase santa bugoli fana ni ba ke adabu bugoli fana ni silamiya sariyate ciden ko bugoli kana teme busanya tanna harisa do nana ola bugoli ni silamiya sariya de ma hakke fo ka haddu fo ni be mogo bugoni adabu de akana teme busanya tanna ewa bugo chogo fana kado donc ko nyuma demiseni na sera santa made akanka bugo ciden ko sangolon fula ay demisenu nyamra ni salli nu sera santa de uma salli aku bugo Waalaikum salam. Bo ko jihadu bo ko jihadu kunye munye silamiya la yala jihadu kunye de ka keleke kafir be ka bo kafiriya ka bo jiya kono wa jiya ka to silamiya damaye ube jihadu kore mune jihadu la nyine chide nyafo tumami uko arajulu yuqatilu saja'atan wa rajulu yuqatilu hamiyatan wa rajulu yuqatilu riya ayu jalika fi sabilillah chide ko man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah jihadu madabo ko ka kafiriya bo dugu kolo kade jihadu madabo o kama ala ye jinya da kari janna da ka jannaba da de kafiri te se ka bo jiyan kono mushriki te se ka bo jiyan kono parce que ala ko arjanna be ale ka ka arjanna fade abe ale ka fana aka jannaba fade fa minkum kafiru wa minkum mu'min ala yode ko ala de masayna ya awda fa minkum kafiru wa minkum mu'minu kafiru bi aula mu'minu bi aula me jihadi kunye munye
jihadu kunye de jiya kono fanga ka soro silama de bolo silama de ka be maraka fanga ka soro beka hari ni ye kafiriye aka soro silama de bi mara silama de ka fanga bika kuma be silama de bolo ika jihadu koro ninde silama ka ewa jiya kafiri be sanfela soro kuma kana soro kafiro maye yahudani nasara ni fanga banna sera silama jihadu be yahudani nasara ambu wele kana silamiya made nu sonna silamiya ma afule nu ko ante do silamiya la bo amba fo sisa nate do silamiya la abe to aka kafiriya ka me abe ni songo de silamaw de ba umara abe ni songo de silamaw ma ni yahudani nasara mi sonna nimma anta kele amba toye aba kan ni songo de silamaw de kan mara baka ni uye ko min ke una na kiri tiga an silamaw fe ambe qur'ana kiri de boluka nu yere yu ka kiri min tigu yere fu ma shamma u ka ko bu bolo ne nu na kiri tiga an fe silama kiri de be boluka o be silamaw de kan mara kono donc kayira min yes e wa jihadu e amana ko ka kafira bo dugu kolo kare jihadu mana yede fanga ka soro silamaw de bolo dugu kolo ka dugu koro mara ka soro silamaw de bolo ka soro kafiru be de me silamaw de bu mara ko nyana bolo ni kelemani marali ni nyemaya o be silamaw de bolo jihadu kunye ninde pour kafiru kana kun korota silamiyaka usariya kanata silamiyaka silame de ka be mara silamiya sariya de ka soro beka jihadu kunye ninde awa ala yen ninke jamakulu sabayne tuma mu ye barake ni qur'ana ye ka barake ni ciden ka sunna ye kuma nyini no fe togomi ni tumbe jamakulu sabayin bolo dugu kolo mara tumbe wulu de bolo sebaw tabinaw tilela dugu kolo mara tumbe wulu de bolo fanga be wulu de bolo nko de ya to ko haruna rashidi tilela ni kabanugo ewa temena la bolito abafo kabanugo yuro min kadi ye jiya kono tayi ka ji boye mesene ke femmin be sene atanna beta kana dinne de maya parce que ya soro du kolo mara bale de bolo har kafiru bale de mara la parce que ni kafiru silamaw de ba mara har aka sene ke fem silamaw ba bilaw kade aka sene ke fem munum be ewa kononto tanna silama ya do tado aba fara nyonga kana dama obede silamaw ka baitul mali de kono silama de taye ewa kan ni songo fana sangusa aba kan ni songo fara nyonga abe nanuye haruna rashidi nit kaba nogo temena la ba fu yoro min kari ti ji boye sene ke fem min be boni ya tanna bena ne soroya wala silamiya kunye jahadu kunye ninde silamiya de ka be sanfe la soro ulu de ka be mara ulu de ka soro be sanfe kafiru ka soro ka mara de la ujukoro litakuna kalimatillahi hiya al-uliya aha bon nimbe min fo wakati surunya koso ukaddu mana hadisa min nana umritu an uqatilu an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i zakah umritu an uqatilu hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam munya hadisa do ko ciden ko ne nyamar yala
nka mɔgɔw kɛlɛ f'u ka seere kuma fula fɔ n'i y'o fɔ u ka joli tangara ma u ka nafolo tangara ma fo silamɛya hakɛ bon ni hadisa bɛ baara mɔgɔw de kan minnu tɛ yahuda ni nasara ye aliwasaniyaw minnu ye musirikiw ye u bɛ kafiri kunkɛlɛ tɛ yahudiya tɛ nasara tɛ n'an y'o wele ka na silamɛya ma o na don silamɛya kɔnɔ u man n'a kɛlɛ o ye wasaniyaw ye mais jama to yahudiya ni nasara an bɛ olu wele n'olu sɔnna an bɛ nisɔngɔ minɛ o la bon hali ni hadisa yɛrɛ dɔnnikabaw dɔw b'a kan Burayda ibn Husayb kadi o de y'a to ko ɲininkali jaabu tɛ se ka nin wagati nin ko sugu pɛrɛpɛrɛ latigɛ o de y'a to Burayda ibn Husayb ka hadisa dɔ nana dɔw b'a ka yɛrɛ min ye jijɛ minali fana ye a tɛ yahuda ni nasara dɔrɔn kan ko Sahih Muslim kɔnɔ ciren ko Burayda ibn Husayb ma tuma min a y'a ci ani jamakuru dɔw ka taa kɛlɛ la n'aw taara kɛlɛyɔrɔ la ko damadɔ olu de b'aw bolo ka taa kafiru ma fɔlɔ a k'u wele ka na silamɛya ma seere kuma fila ma n'u y'o minɛ a filɛ n'u m'o minɛ a k'u wele ka taa jijiya ma n'u sɔnna o ma o filɛ n'u ma sɔn o ma a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ a k'u kɛlɛ Ibn Usaymin rahimahullah a ko ni hadisa min filɛ nin ye yahudiya dɔw nasara dɔw jijiya bɛ minɛ bɛɛ la n'an y'a ta ni hadisa la a ko jijiya bɛ minɛ bɛɛ la parce que ciden ma faranfasiya don nin na a ko n'a taara mɔgɔ minnu na i jugu min na n'i taara i jugu min na a wele ka taa ko damadɔw de la silamɛya n'a ma sɔn o ma jijiya n'a ma sɔn o ma i k'a faga la ikraha fi diini o fana ni ninnu tɛ ɲɔgɔn sira la maanaam la ikraha fi diini tafsirikɛlaw y'o kɔrɔ ɲuman kɛ mun ye ciden ye ala y'a yira de a ko nin diina min filɛ nin ye tant que silamɛya diina tellement que silamɛya diina ka ɲi n'i y'a faranfasiya k'a fɔ mɔgɔ ye a cogoya ɲuman la mɔgɔ bɛ don ni silamɛya diina kɔnɔ hali n'i ma karaba silamɛya diina ka ɲi cogo min o de y'a to aya laban ko qad tabayyana rusulun min al-ghayy wa aya laɲini y'o de wa aya laɲini tɛ la ikraha fi diini k'a fɔ bɛɛ ka to i sago fana la parce que ni a faranfasiya bɛɛ ka to i sago la karabali tɛ diina la e ko diyagoya bɛɛ ka kɛ tawhiditigi ye diyagoya bɛɛ ka kɛ silamɛ karabali tɛ diina la ala ko la ikraha fi diini aya laɲini tɛ o ye ala amara rabbuka allan ta'budu illa iyyahu ni taara aya wɛrɛ la ala ko i tigi ala ye ɲamarali kɛ foyi kana bato ni ala tɛ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ala ma mɔgɔ ɲamarani foyi ye fo ala kelen pewu ka bato diinaw ka kalasi ala ye bon n'i ye ninnu aya ɲɔgɔnnaw ta o ni la ikraha fi diin a kana mɔgɔ karaba ka don diina la e kana fɔ ko i bɛ kɛ dictateur u bɛ ɲɔgɔn ta wa u tɛ ɲɔgɔn ta donc la ikraha fi diin laɲini ye dɛ silamɛya diina min filɛ nin ye n'i y'a pɛrɛpɛrɛ la ten k'a fɔ fo sogo ɲuman na mɔgɔ ye mɔgɔ min ka hakili ka ɲi hakili ɲuman b'a la ale yɛrɛ bɛ don nin diina kɔnɔ hali t'a karaba la ikraha fi diin kɔrɔ ye nin de quoi mais a kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ kana jihadu kɛ dɛ ko jihadu tɛ bɛɛ k'i sago fo bɛɛ k'i sago a kɔrɔ t'o ye dɛ qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan jihadu aya ka ca Qur'ana kɔnɔ a ka ca Qur'ana kɔnɔ ni ala ko hadamaden bɛ o ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun jinɛ ni hadamaden ma da foyi kama ni batoli tɛ mais k'a fɔ la ikraha fi diin kɔrɔ de ka jihadu bi a laɲini t'o ye dɛ la ikraha fi diin kɔrɔ ye dɛ silamɛya diina ka ɲi cogo min a taabolo ka ɲi cogo min jogo ɲuman minnu b'a la lahala ɲuman minnu b'a la mankutu ɲuman minnu b'a la n'i y'a fɔ hakilima ye a bɛ don hali t'a karaba la ikraha fi diin kɔrɔ ye nin de mais la ikraha fi diin kɔrɔ tɛ ko jihadu tɛ dɛ jihadu bɛɛ silamɛw filɛ cogo min diɲɛ kɔnɔ jihadu wajibilen bɛ silamɛ bɛɛ kan mais a se de t'an ye a moyen de t'an ye a ɲɛmaw t'an bolo sinon silamɛw dɔgɔyalen filɛ cogo min an yɛrɛ ka dugu kɔnɔnaw filɛ an ka jamana yɛrɛ filɛ sisan n'i taara i ka kuranna ye tiɲɛ tila fɔ hali bi dɔw ye n wele ko dɔw ka tiɲɛ tila k'u taara tribunal la k'u ye tiɲɛ tila ka cɛ ani muso k'u bɛɛ de da la kɛɲɛ
ko kelen de bola ko ale tenina ku ko aka papier signé tribunal min dama akamina bon na ta mina fana awa odo ulu ko nitita ko ka cietila silama sariya la mais kasoro mbalmo an ka tribunal la o fule ka min yere be tribunal la ni mbeti kundo akoro e ko e silama de e be sujudi ke alay e be salli e be su e tari kundo akoro kata sigi kiri la min be qur'ana contrôle ko tige mo ni nyogonche e kundo femba koro de yi kundo femba koro de ne munyen ni la se silama uma jihadu baliya ni jihadu baliya de ni la se silama uma ni kafiru ya mara fo kana sen ni degere la ulu de ka sariyaw nu kalluwa be boli silama ka jamana kono jamana mi keme bi kono to ni duru ko de silamai kafiri lo de be boli au ka ka ciutila na ka ciutila sera uma balaw bo jihadu wajibi de be silama ka moyen na se na nyema de tambolo sino ni manka silama soro silama de ka kiri kanka boli beka ke silama de koro silama kiri de ka boli beka ni sherama qur'ana de bi ka kiri tige me na ko lo de be qur'ana ka balaw be bo jahadu baliya kolokolo na kasara fule jahadu baliya yire kolokolo na ka kasara fule parce que ni jahadu make dugu kolo kala ninde beke kafiru jabe fariya kata silama ma ni silamiya kafiru bu mire korta silamiya kade kafiru benu kan yaman be bo silamiya ka wodi ya to jahadu nana ninde kana ke jiya kono kafiru akasoro kafiru de be sira silama ni silamiya akasoro silamiya de be kafiru ka akasoro silamiya ka sarefo sariya de be bole kafiru ka me akana soro kafiru ka silamiya sanfela soro jihadu kunye ninde ne la ikraha fana korote ko jihadu te de aya ni jihadu ka aya ni aya wure munun na qur'ana kono ka fo la ikraha jihadu ta kana mo jako ka do dina la ko kelewunte subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk